chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 4 de Top Form. El episodio pasado terminamos con la escena esta en la que prácticamente nos dan una probadita de lo que va a pasar en este episodio, creo yo. Eso parecía, eran como que bastantes imágenes demasiado rápidas que al parecer pues terminan llevando a cierta situación que ya sabemos cuál es, pero yo supongo que al principio de este episodio nos van a dar esa versión extendida. Así que nada, chicos, ya saben que por el momento no voy a deducir nada porque pues ya vamos a ver qué pasa. Vi por ahí un clip de la reacción de Smart y Boom a esta escena, al parecer era o alguna escena en sí, y pues ni ellos andaban soportando, así que no sé qué me espera a mí. Pero bueno, ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. Por cierto, para los que andan esperando la reacción al especial de The Boy Next World, denme tiempito, recién lo voy a grabar después de esto y ya después lo subo, ¿ok? Sweet like honey. Creo que dijeron que en este episodio íbamos a tener la famosa escena de la miel o algo así. Oh my god. Ya estamos. Ok, yo esperaba que empezáramos con el contexto del día anterior, pero al parecer no va a pasar. No recuerda. ห้องไหนแล้วฉันไม่อยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะก็เมื่อคืนได้กินเมาผมก็เลยพาพี่กลับนอนนี่ ¿Qué más ฉั pasó? นเนี่ยนะเมา ¿Qué más pasó? เดี๋ยวนะเมื่อกี้แกเรียกฉันว่าอะไรนะพี่คินไงครับใครอนุญาตให้มึงเรียกกูแบบนั้นเขาพี่ไง Ahora. กูเนี่ยนะไม่ใช่กูไม่ได้ Ah, lo grabó todo encima. เฮ้ยถ่ายอะไรวะก็ถ่ายพี่ไงเดี๋ยวตัวไอ้ดีนะเว้ยไม่งั้นเนี่ยกลับแน่ไอ้จุน Ay, no puede ser. ¿Qué? ผมชื่อจีน Güey, es muy tierno cuando está borracho, basta. จุนอะไรครับผมชื่อจีนจุนจีนไอ้จุนผมชื่อจีนจุนจีนจุนจีนจุ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 น No, es muy adorable. ผมแบบเนี้ยมันน่ารักดี Ay, por eso se cambian ambos มึงจะถ่ายแล้วแหละ de nombre. แหมทีนี้เรียกถูกเลยนะแล้วกูจะบอกอะไรให้นะมึงอ่ะจะได้ใจไปที่กูพอไอจีมึงเนี่ยกดผิดแค่นั้นหรอกเว้ย Se lo contó. ไม่ได้สนใจอะไรมึงอยู่แล้ว Pero no creo พี่ไม่สนใจมึงเนี่ย que a Jin le importe la verdad. กูไม่ได้สนใจอะไรมึงอยู่แล้วแล้วถ้าพี่ไม่สนใจมึงเนี่ยพี่มาตามสตอรี่ของเราเนี่ย Ah, bueno. กูไม่ได้ตามดูเมื่อกี้มึงเรียกชื่อเฉยๆกูได้ไงต้องสนิทกันหรอแล้วถ้าผมอยากสนิทกับพี่มากกว่า ¿Y นี้ la demás gente ahí? ¿Quiénes eran? ¿Randoms? Porque parece que estuvieran en la misma mesa. แล้วถ้าผมอยากสนิทกับพี่มากกว่านี้ไม่ได้นะครับ Ahí lo aceptó. Pero técnicamente no, porque estaba borracho. งั้นเอางี้ผมขอซื้อลิขสิทธิ์1,000เฮ้ยไอ้อะไร ¿Los derechos? ¿Los derechos de qué? ¿De llamarlo así? ไอ้อะไรอยู่แสนมึงคิดว่าเงินแค่เนี้ยจะซื้อกูได้เหรอวะไม่ได้เหรอครับได้เลย Yo esa. จะทำในฉันโดนผู้ชายใจยาวพี่คินครับพี่คินถ้าผมจะขอมากกว่านั้นได้ไหมครับ
pedir más. ได้ดิวะ No puedo creer que lo haya grabado todo. พี่เชื่อหรือยังแล้วมึงขออะไรวะ Ay no. Ay no, ay no. แต่พี่คิดว่า Ay no, ay no. ผมขออะไร Dígame que no fue eso. A este punto yo pienso que las alas son ironía, ¿verdad? Son irónicas. มึงรู้อยู่แล้ว มึงขออะไร อย่าบอกนะว่าผมไม่ได้ขออะไรครับ ก็เมื่อคืนพอพี่ได้เงินไปแล้วอ่ะ พี่ก็เอาเดินหัวเราะผมยังไม่ได้ขออะไรเลย ถ้ามึงไม่ได้ขออะไรอ่ะ แล้วเสื้อผ้ากูไปไหนอ่ะ เมื่อคืนผมแบกพี่มาจากร้านใช่ไหม พี่อ้วกแตก Ok, entonces no pasó nada. ไม่เป็นไรนะ Ew. มานี่ครับมึงตรงมา Ay. โอ้พูดเลยนะอ้วกใช่เสื้อพี่เลอะหมดเลย จริงๆ แล้ว La tuya y la de él. เสื้อผ้ามันไปไหนอ่ะก็พี่อ้วกใส่ผมด้วยไง Por eso está sin ropa. Ok. 'Todo de nuevo, por favor. ¿Y por qué seguía grabando? แล้วนี่ห้องมึงไม่ใช่เลยไง ใช่ หาตู้เสื้อผ้าไม่เจอเหรอก็เมื่อคืน No puedo, ¿qué? อะไรไง No puedes encontrar tu เสื้อผ้าไม่ armario. เจอเหรอก็เมื่อคืนพี่คว้าผมกอดไว้ทั้งคืนเลย ผมขยับตัวไปไหนไม่ได้ Ah, bueno. Ah, bueno. Y el celular se quedó grabando todo. Ah, lo estaba limpiando. Pero aquí. Ay, no. มึงไม่ต้องมาแถเลย อ๋อ มึงกับพวกซิกมาตั้งใจขู่จะแบล็กเมย์กูใช่ไหม ¿Con qué? ไม่ต้อง Ah, leí un comentario que decía que el director pues probablemente hizo lo que hizo a petición del manager de Jin, porque pues él dijo que iba a hablar con él antes, ¿se acuerdan? Y tienen razón, tiene mucho sentido. ไม่ต้องทำให้เป็นไขสื่อ การที่มึงทำแบบเนี้ย มึงตั้งใจจะแบล็กเมย์กูใช่ปะสอบจะมอมเหล้าแต่จะแบล็กเมย์มัน Se está imaginando พี่ eso. กินพี่กินเก่งมากแก้วนี้เอาให้หมดนะ ระดับนี่เลยนะ พี่กี่แก้ว น้องหนูเอง ตั้งใจที่จะมอมเหล้ากู แล้วก็แอบถ่ายคลิปกูใช่ไหมล่ะ เรื่องมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหม คือพี่กำลังเข้าใจผิดไปใหญ่แล้วนะ Claramente. ผิดยังไงอ่ะ งั้นนี่ นี่ แล้วก็นี่ ¿Esto qué? ¿Por qué le señalaba ahí? แล้วก็นี่ ไปกันใหญ่แล้วพี่มึงต้องการอะไรมึงบอกมาเลยดีกว่า กูอะนะยินดีทำให้มึงทุกอย่างแลกเป็นเงินลดคิดพี่ทำได้ทุกอย่างเลยล่ะ ใช่ กูอะทำให้มึงได้ทุกอย่างเลย จริงนะครับ Eso suena tan romántico, pero no, no, no es el contexto, güey. จริงนะครับ จริง งั้น ผมขอกอดพี่สักครั้งได้ไหม ฮะ ผมบ
บอกว่าผมขอกอดพี่คินสักครั้งได้ไหมครับ Cosita. Ay, Jim, bebé, perdón por haber desconfiado de ti. Aunque por ahí me dijeron que... Oh. Que en la versión del anime o manga, creo, pues Jin sí es bastante red flag. Pero que aquí como que le estaban bajando un poco. ¿Pero por qué te paniqueas, bebé? No volvería a beber nunca más. Es que sí, güey, ¿por qué lo grababa? Ay, no. ¿Qué vio? Oh, lo cuidó muy bien. Eso era un video, ¿no? Mientras esperas que tu camisa se... Oh, ya está, le dejo ropita.พี่คิดพี่อยู่ข้าวไหม ¿Es miel? คือตอนแรกอ่ะผมกะจะนั่งกินด้วยกันหน้าทีวี แต่ตอนนี้เราสายแล้วอ่ะพี่ไปกินบนรถผมเลยฮะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันให้ซายมารับดีกว่าผมคุยกับพี่ซายตั้งแต่เมื่อคืนแล้ววันนี้พี่ต้องไปกองกับผมรีบตามมานะครับฮะ Qué bonito, trabajan juntos, así que se pueden ir juntos. โอ้โหพี่สายทำไมพี่ไม่มารับผมมาตรงนี้มันไม่ค่อยได้ยินเลยว่ะผมพี่ทิ้งไว้ผมพี่สาย Qué tramposo. เฮ้ยอย่าลืมเอาไปกินนะเฮ้ยแต่งตัวแบบนี้แล้วดูดีมากเลยครับ ¿Qué eso no era una corbata? พี่ใส่ชุดผมอยู่นี่พี่ลบคลิปไม่หมดครับ Es porque no lo quiso borrar. อ๋อ Y se hacía el loco. Se hacía el จะ loco. ลบหมดได้ไงจะลบเพิ่มไหมอยากลบก็ลบดิลบเลยลบดิ Ninguno lo quiere borrar. นี่ห้ามเอาไปโพสต์ต่อด้วยถ้าคลิปหลุดก็ฟ้องมันแน่ผมไม่ต้องหลุดหรอกผมถ่ายเก็บไว้ดูเองนะฮะ ให้คิงเมื่อคืนผมให้พี่เพิ่มไป1,000อ่ะยังไม่ได้ขอเลยผมขอตอนนี้ได้ไหม ¿Qué va a pedir? อะไรอ่ะ Ay, Dios mío, cómo lo mira, basta, basta. No sé cuántas barridas ya le ha dado. Siento que le puede ver hasta el alma. อะไรอ่ะ Ay. Uy. Uy. Sé lo que está วัน pensando, นี้เสร็จกองขอไปส่งพี่นะ pero probablemente pida otra ได้ไหม cosa. ได้ไหมครับนะไม่รู้เลยเดี๋ยวไว้ตกลง
Considéralo cortado. Oh. Me gusta mucho el ritmo que está llevando Jin en esto. Supongo que como me dijeron, pues así no es en el manga y en el anime, pero esta versión me gusta mucho más. Ay, les juro que me encanta cómo se ven con cabello largo. ¿Y él no era peliblanco? Uf, los trajes. ¿Qué le pasó? ¿Se tiñó? ¿Estaba cerrando ciclos o algo así? ¿O es quizá la nueva vida de ambos? O algo así, porque él también supuestamente había muerto. El personaje de Akin. จ้องจะฉวยโอกาสขโมยคัมภีร์ไปจากข้าละสิท่านอี้เฉิน No, sigue siendo el เรื่อง mismo. เมื่อคืนข้าอธิบายแล้วนะท่านนั่นแหละที่เมาสุรา จนอาเจียนและลืมคัมภีร์ No, bueno, al parecer todas estas obras o series van a estar basadas en sus vidas, en lo que experimenten durante el episodio. ท่านนั่นแหละที่เมาสุราจนอาเจียนและลืมคัมภีร์ไว้ที่หอนางโลมข้าไม่ได้อยากจะเอาชนะท่านเลยท่านอี้เฉินในชีวิตข้ามีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวคือการได้อยู่ใกล้ท่าน Dios, es que me encanta cómo se ve con el cabello largo. Oh my god. หัวใจของข้าบอกแบบนั้นไม่โปรดให้ข้าได้ติดตามท่านแล้วคอยดูแลท่านด้วยเถิด Todo lo que tú me pidas, yo sería eso.แล้วแต่ใจเจ้า คัดดีครับผ่านครับพวกคุณเล่นดีมากเลยเยี่ยมครับกูด Quizá es una escena como que... O sea, no siempre graban las escenas en orden, ¿verdad? พี่ไอคินรอผมด้วยครับ จริงเขาดูเล่นดีขึ้นนะครับ ครับไม่ทราบว่าคุณฮ่องเต้ไปบีบอะไรเขาหรือเปล่าครับเขาถึงได้เล่นดีขึ้นขนาดนี้ ดูดีๆผมว่าน้องเขาเคมีมันไหลลื่น Confirmo. ง่ายๆนะครับผมเปลี่ยนเซตครับ next set Es muy smart boom de parte de ellos. เดี๋ยวน้องจินเนี่ยมีเวลาพักกอง1 ชั่วโมงนะฝากน้องไลฟ์กับแฟนคลับเลยนะ Por favor, haz que haga un directo con los fans. ได้เลยครับ ฝากด้วยนะ Ok, ok. เป็นการเข้าซีนที่สุดยอดมากๆเลยครับ พี่คินรู้ไหมว่าหัวใจของผมแทบหลุดออกมาเลยอะ Siempre lo elogia. จินได้เวลาไลฟ์กับแฟนๆแล้วพร้อมนะพร้อมครับโอเคครับอุ๊ยพี่สายจะว่าอะไรไหมถ้าเกิดว่าจะขอให้น้องอาคินน่ะร่วมไปไลฟ์เปิดกับน้องจินด้วยอ่ะสักไม่เกิน5 นาทีได้ไหมครับอาคินเขาไม่ค่อยชอบไลฟ์สดอะครับ
แต่เดี๋ยวลองถามดูเลยดีกว่า ได้ไหมครับน้องอาคินรับเที่ยวน่ารักน่ารัก สวัสดีครับทุกคน สวัสดีครับ Lo terminó haciendo. สวัสดีครับ Cosita, se ve จิน bastante นะครับจินอยู่ที่กองซีรีส์ Nuevo รัก en คน esto คู่และจะพลาดไปไม่ได้เลยกับท็อปปิกวัน No นี้ sabe qué คือ hacer จินอยู่กับพี่อากินครับผมมือทักทายแฟนคลับนะครับ Chiquito. สวัสดีครับไหนจินขอลองอ่านคอมเมนต์หน่อยสิทุกคนใจเย็นๆครับ คือจินอ่านไม่ทันโอ้อันนี้มีคนพูดถึงพี่อากินด้วยครับ ลองดูสิครับ ถ้าหนูขออะไรอ่ะหายไปแล้ว Ay, หายไม่ทัน si sería yo, claramente. Ay, no. Los comentarios pasan tan rápido y uno aquí con problemas de lectura. นี่ ถ้าหนูจีบพี่อากินติดต่อกัน21 วัน จะจีบติดไหมคะทำไมต้อง21 วันด้วยถือเคสหรอ ไม่ใช่นะอาคิน มันคือทฤษฎี21 วันน่ะอาคินเคยได้ยินปะ Yo no. Estoy igual que มันคือ aquí. อย่างนี้ทฤษฎีนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราทำอะไรติดต่อกันจนครบ 21 วันเนี่ย มันจะกลายเป็นชีวิตประจำวันของเราอะถ้าเอามาใช้กับความรักนะ ก็เหมือนกับว่าถ้าเราไปจีบใครจนครบ 21 วันน่ะ Es lo que estaba aplicando Jin durante un año. ¿Cuánto era? Un año y hasta él tenía como los días también. Es lo que estaba aplicando durante todo este tiempo. เราก็จะมีโอกาสจีบเขาไงวะอ๋อนั่นแหละนั่นเหรอเราได้ไหมครับ Yo หมาย ese. ถึงแฟนคลับที่เขาถามอะถ้าทำได้ ก็ลองดูวันนี้ดีนะเรื่องเลย Enfrente de millones de personas viéndolos. เดี๋ยวยังไงคืนนี้พี่อัปเดตให้ ได้ครับพี่ นี่แล้วก็อย่าลืมนะครับคุณตะคิน พรุ่งนี้ 10 โมงเช้านะครับ สวัสดีครับ Ah, a partir de aquí. O sea que literalmente lo retó a hacerlo. Y ahora Jin lo va a hacer durante 21 días. สวัสดีครับคิดพอดีโอ้ยช่วงนี้ลูกพี่ป่วยนะ ก็พี่ไม่ค่อยมีเวลาไปรับส่งชินเลย ยังไงฝากคุณดูแลชินด้วยนะได้ครับ เฮ้ย พี่ชาย No, pues gracias, Aine. พี่นั่งให้ตามสบาย En este episodio estamos viendo lo excelente manager que es. บอกตอนนี้ผมสั่งทำพิเศษมาเพื่อพี่เลย แล้วก็นมช็อกโกแลตกินได้นะครับ Su เดี๋ยวผ favorito. มไปส่ง Bueno, no es de la misma marca, creo. Pero pues sabemos que le gusta la chocolatada. ไม่ต้องฉันรัดเองได้โอ้โห Día 2. Ok. ตรงนั้นไม่ที่บังแดดนะร้อนมากเลยขับรถไปอีกเท่านั้นแขนผมเหรอครับคืออะไรฉันแค่กลัวไปถึงเขาไม่เห็นเข้าใครมันจะมาเห็นเราครับพี่ ¿Y qué tendría de malo si los ven? ¿Son compañeros de trabajo? ทำอะไรครับ Ay, aquí. Día 4. ถึงกองแล้วนะครับกินนะครับความสุขหลังเลิกกองโอ้ยเจ็บนิ้วอ่ะนิ้วเป็นไรอ่ะดูให้หน่อยมันเจ็บอ่ะดูใกล้ๆสิครับโอ้ย Pura. ไม่เห็นเป็นไรเลยเฮ้ยบ้าทำอะไรเนี่ย Ay, no, aquí es muy tierno, güey. ไอ้บ้าทำอะไรเนี่ยโอ้ยเจ็บนิ้วอ่ะ Y Jin aprovecha cualquier situación. เจ็บไอ้นี่เจ็บจริง Ah. Ya
caerás, aquí ya caerás. Si es que no cayó ya, เจ้าจะต้องช่วยข้าสะสางเรื่องทั้งหมดก่อนตะวันจะตกดิน วันนี้ โอเคครับ เจ้าจะต้องช่วยข้าสะสางเรื่องทั้งหมดก่อนตะวันจะตกดินภายในวันนี้ แต่ว่าไม่เอาคำว่าภายดีกว่า ในวันนี้ ผมก็ไม่ได้ภายนะผมครับเดี๋ยว กลับบ้านได้แล้ว เดี๋ยวไปต่อเถอะที่บ้าน เจ้าจะต้องข้าช่วย Oh, son cada vez más กัน cercanos. ได้ครับ ¿Está en el vestidor? ตกใจอะไร ¿Por qué? พอดีผมแค่เห็นจิ้งจก Un gecko. โอเคแล้วไประวังมันกัดนะลูก ถ้ามีอะไรบอกพี่ได้เลยนะ ครับ ¿Qué haces aquí? Oyes. ¿Eh? El 20. ¿Qué estás hablando? ¿El día 20? ¿Es el día 20? Para mí ya. ¡No! เสร็จหรือยังลูกแป๊บหนึ่งครับ Sí que sí, ya está ablandadísimo. Yo ya caí, güey. Desde el día 1. ¡Ay, su sonrisita! Creo que ya no va a tener que esperar mucho. ¿Quién? Le puso un corazoncito. Ay. ¿Qué decía ahí? Por favor, aquí. Está bien. Entonces solo guiño una vez. Eso no fue un guiño, güey. Cerró ambos ojos, güey. Pero qué bonito. ¿Será porque no puede? Mi amiga no sabe guiñar, Literal le decía guiño y ella. Ay, lo bello que es. ¿Pariente? ¿Cómo pariente? ¿Qué? Solo ellos se están entendiendo y yo no entiendo, güey. ¿Cómo que pariente? ¿Buscamos otra traducción por si acaso? Ok, creo que aquí los subtítulos están mejor. Y justo en esta parte dice, no le dice guiña, le dice parpadea una vez y tiene sentido. Porque lo que hace es parpadear, no guiñar. Ah, lo que le dice es King. Yo digo que ya andan noviando sin darse cuenta, Oh. Le trajo un ramito de flores celestes. ขอบคุณครับ
เป็นอะไร ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ Me pregunto por qué. ความลับครับ ¡Ay, la diferencia de altura! ความลับ น้องจินอย่าเพิ่งกลับนะจินจินอย่าเพิ่งกลับพอดีพี่นึกขึ้นได้ว่าวันนี้เรามีนัดไลฟ์สดกับแฟนคลับมาเขาขอมา Otra กัน vez น่ะพี่ก็เลยแทรกคิวมาไลฟ์วันนี้เลยนะสักชั่วโมงเดียวไม่นานนะ Una hora. นะนะ ได้ครับ ได้เนอะครับโอเคเดี๋ยวพี่ไลฟ์นะ พี่ชินรอได้เลยครับ Claro, se van juntos, lo tiene que esperar, supongo. อาชินมาไลฟ์กับจินได้ไหมพอดีแฟนคลับน่าจะได้ชอบกันอ่ะเวลาแบบเห็นสองคนมาอยู่ด้วยกันอ่ะนะ พี่ชินเขาน่าจะไม่ชอบไลฟ์นะครับ นิดเดียวนะแป๊บเดียวเลยแป๊บเดียวนะ ได้ครับ อุ๊ยได้เนอะจอยๆนะจอย แป๊บเดียวนะครับ แป๊บเดียวเลยแป๊บเดียวเลย โอเค แฟนคลับก็ดีใจแย่เลยพร้อมนะมา1 2 Bueno, esa miradita. สวัสดีครับ Puede, no ทุก te คน preocupes, สวัสดี estoy ครั bien. บ Uy, chiquito. 6 โมงเองครับ Probablemente una parte de él también siente que no se puede quedar atrás en estas cosas, ¿verdad? Porque pues ya sabemos la cierta rivalidad que también les incentivan sus managers, pero especialmente supongo que es aún más fuerte en el caso de Kim, porque sabemos que la motivación de Jin para hacer todo esto es más que todo estar cerca de Kim, pero para Kim su trabajo lo ha estado y siempre lo ha sido, e intentar siempre ser el mejor. สวัสดีทุกคนเลยค่ะรอนานมาก พี่ทัศน์ครับ คอมเมนต์นั้นเขาว่าอะไรนะครับผม เขาบอกว่าถ้ามีแฟน จะเรียกแฟนว่าอะไรกันคะ ผมยังคิดไม่ออกเลยครับ ให้พี่ชินตอบก่อนเลยที่รักต้องครับ ว่าไงครับที่รัก ว้ายแฟนมากอุ้ยกินกัน Está bueno, les da momentos ya gratis a la gente. ส่งของขวัญมาให้เทียบเลย ขอบคุณนะครับ Gracias. กันเลย ทุกคนครับ Todos los viewers, ¿en qué momento pagamos la versión premium? ทุกคนครับเดี๋ยวพี่คินเขาต้องไปทำงานต่อแล้วนะครับ มาบอกลาพี่คินกัน เดี๋ยวสิ Pues no duró nada. อยากให้ร้องเพลงด้วยกันนะ Cantar. แป๊บเดียวแล้วกันมาสั้นๆมาเอาไว้วันหลังดีกว่านะทุกคน ขอตัวก่อนนะครับ Se veía incómodo desde el inicio, pero ¿por qué justo cuando dijo lo de cantar? Como que se fue su límite.คินไม่เป็นอะไรนะฮะคินนั่งยุกยิกอยู่นั่นน่ะ เปล่าพี่ชาย ผมแค่นั่งไม่สบายตัว ¿Quiere inclinar el asiento? พี่เอารถไปทำอะไรมาปะเนี่ย ไม่นะ แล้วปกติเรากลับกับคินไม่ใช่เหรองอนอะไรกันนะ งอนอะไรอะพี่นี่พี่พูดอย่างกับผมไก่ทอดไม้นั่นเป็นแฟนกันอย่างนั้นเลย อาคิน Casi, casi. มีอะไรก็รีบเคลียร์นะ พรุ่งนี้ไม่มีออกกองด้วย เดี๋ยวทิ้งไว้นานเนี่ยมันจะยิ่งยืดเยื้อเข้าไปใหญ่เข้าใจไหม บอกตอนนี้ผมสั่งทำพิเศษมาเพื่อพี่เลย แล้วก็นมช็อกโกแลตกินได้นะครับ Ay, ya se había acostumbrado a eso. หาอะไร Por eso se siente tan incómodo. Esa fue la... Ay, ahí fue que estaba buscando la chocolatada automáticamente, ¿verdad? พี่ La costumbre. Al final sí funcionó.
La cosa de los 21 días. Por eso estaba solito él ahí. Uy, y le tenía eso preparado. Nah.มีอะไรถามฉันได้นะขอโทษครับ ผมต้องการสมาธินิดนึงอะ โอ้ น้องจินใส่รองเท้าก่อนอ๋อไม่รองเท้าได้ใช่เปลี่ยนรองเท้าก่อนนะเปลี่ยนตรงนี้เลยเปลี่ยนตรงนี้เลยเปลี่ยนตรงนี้เลย Supongo que, claro, era justo el día 21, ¿verdad? Quizás justamente por eso Akin como que se paniqueó en ese momento, ¿saben? Y por eso también Jin tenía preparado el ramo y quizás ya se le iba a proponer oficialmente o algo así. Y ahora debe pensar que quizá solo es una molestia para Akin. กินข้าวไม่เคยเปลี่ยนคนกินแล้วจ้าลูกเปลี่ยนรองเท้าเดินใส่กันไม่ได้ Lo está esperando. จิน ไปส่งหน่อยสิ วันนี้คงไม่ได้ครับ ผมนั่งรถตู้มาฟอร์ดมา ไปจิน ¿Soy yo o lo veo เดี๋ยวพี่ขอตัว cansado? จินก่อนนะพอดีมีงานด่วนอ่ะ Ay, Akin, lo está extrañando. Anda soportando el distanciamiento. ไม่น่ายอมให้มันมาประสูแต่แรกเลย Quedaste metidísimo en esto. ¡Ay, ese peluchito de gato negro! แค่เดินออกจากไลฟ์แค่เนี้ยต้องนอนขนาดนี้เลยเหรอ Es que no es exactamente por eso. Ay, tan tierno cuando habla solo. Bueno, no solo, con su gatito. Con su animal espiritual. Es un agujero. Ah, impresión. Aquí, hombre sugerente. Súper escandaloso Team Jin. Ay no, ¿y ahora qué? Se hizo un escándalo por lo del live. Probablemente, ¿verdad? Qué decepción, el fandom fue traicionado. Desperdicio de talento, fama, arrogante. Claro, a ojos del público,
supongo que se vio como arrogancia.มีอะไรช่วยหน่อยสิเดี๋ยวส่งข้อมูลไปให้ทั้งจริงกับอาคินทำให้เป็นคู่จิ้นอันดับหนึ่งให้ได้ เอาให้คนมันคลั่งไปเลย ดี Ok. Bueno, este ha sido su plan todo ese tiempo. Por algo quiso que Akin se uniera a este proyecto. Los comentarios de la subtituladora. Concuerdo. 100% de acuerdo. De hecho, ninguno de los managers da buena vibra. Jin Akin. Esta es su manera de sacarlo de este escándalo. Ay, este es todo el equipo que... Ok, hay como un equipo que inicia la tendencia, ¿verdad? Y luego pues ya la gente se une. Así funcionan estas cosas. Jin Akin is real. ¿Pero con qué material? ¿Qué es lo que decían esos posts? Para apoyar la teoría de que Jin Akin es real. ¿De dónde viene? ¿Qué está haciendo? ¿Lo está buscando? Lo está esperando. ไปส่งหน่อยสิวันนี้คง Cero excusas hoy, dijo.ความรักของราศีเมษในช่วงนี้อาจมีใครบางคนกำลังมีเรื่องอึดอัดใจ อย่าลืมใส่ใจความรู้สึกของกันและกัน และลองสังเกตดูว่าอีกฝ่ายรู้สึกยังไงถ้าอยากให้เขาเปิดใจ Adivinó él es Aries. ลองใช้ของนำโชคอย่างน้ำผึ้งเติมความหวานให้กันดู Como la miel para añadir algo. นะพศ Ok, cada vez entra ช่วง más นี้ยุ่ en งมากเลย acción lo de la miel. ก็นิดนึงครับ แล้วพี่อะครับ อยู่ หลบหน้ากันทำไม ผมไม่ได้หลบหน้าพี่นะครับ Sí, lo estás evitando. ผมตั้งใจขับรถอยู่ Pero entiendo ตั้ por งใจ qué. ขับรถ ตอนรถติดไฟแดงด้วยนะ Yo pensé que de hecho seguían en el estacionamiento. El carro no se movía para nada. Pero ya había los otros carros al lado. ¿Qué decía? นี่ Su caramelito. กินลูกอมไหมครับ Oh, y el sticker. ¿Será que reconoce que es la caja de esa vez? ไฟเขียวพอดีนะครับ Ahora es aquí quien busca cualquier excusa para acercarse y
ถึงแล้วนะครับพี่คิด Nomás no puede. นี่ไอ้ท่อนไม้ขึ้นมาคุยที่ห้องหน่อยสิ ไม่ดีกว่าครับเอา Que no acepta uno como respuesta, dice. My God, esa mirada. พี่คิดผมว่าไว้วันหลังดีกว่านะครับ ต้องตอนนี้ เข้าใจไหม ¿A qué se refería con hacerlo? Hablar, supongo, del tema. ผมว่าผมกลับก่อนดีกว่าครับ จะรีบกลับอะไร Pero si acabas de llegar, bebé. Uy, จงใจหลบหน้าฉันสินะ คือผมไม่เคยคิดที่จะหลบหน้าพี่คิดเลยนะครับ คือผมแค่ güey. Estos peligrosos se están acercando demasiado. El piquito que le robó, güey. Fue tan suavecito. Y siento que hasta se puso de puntitas, ¿verdad? Para alcanzarlo. Lo empezaba a atacar con besitos chiquitos. ¡No puedo! ¡Ah, qué bonito! Espérense, ya, ahora sí no lo paro, ¿ok? Alguien que me amarre las manos, por favor. Yo no lo podía creer, güey. ¡Ah! Ay, cómo le agarró la carita. No pensé que aquí lo iniciaría, güey. ใจเย็นๆก่อน No puedo. La tensión. Ay, ทำไมล่ะ ay, chicos. ทีตอนแรกอยากกอดกันนะไม่ใช่ไง Oh my God. ¿Aquí? มีแต่นายที่ไม่ทำตามใจตัวเองล่ะนายให้ฉันทำตามใจตัวเองบ้างไม่ได้หรือไง Ay, แค่ครั้งเดียวก็ยังดี el tono de súplica en su voz, basta. คือผมเป็นหวัด ¿Eh? ผมเป็นหวัด ผมแจ้งทางพ่วงกับแล้วก็พี่ฟอร์ดแล้ว แต่เขาบอกว่าไม่มีเวลาเรื่องเพราะละครมันต้องฉายทำได้อย่างมากก็แค่สำหรับซีนที่ผมเล่นกับพี่อะผมก็เลยต้องไปหายาแรงๆมากิน เพื่อให้ตัวเองทำงานได้ Ok. Por eso lo estuve evitando. สาเหตุที่ผมตีตัวออกห่างจากพี่อะเพราะผมไม่อยากให้พี่ติดหวัด No puede ser. Y no podías decírselo, güey. Like what? แล้วสาเหตุที่ผมตีตัวออกห่างจากพี่อะ Ay, pero qué considerado de su parte. ผมไม่อยากให้พี่ติดหวัด Y aquí todo preocupado, güey. Y la razón แล้วที่ผม por la que no te lo dije directamente. ไม่อยากให้พี่ทำ
se preocupó más. Pero esta vez porque pensó que había arruinado todo. ¡Au! Pero pues al final eso lo hizo ser sincero con sus sentimientos. เกลียดพี่แล้ว Ay, yo no pensé que lo odiaba, pero pensé que estaba tratando de darle su espacio porque pensó que estaba ya empezando a hacer una molestia para King o algo así. Entonces... ไม่เกลียดพี่แล้ว ¡Ay, no! ¡Qué bonita escena! Y dio un giro bastante inesperado. ของครับ Uy, la miel. เดี๋ยว La miel entra เดี๋ยวให้หมด en acción porque pues está resfriado. Para que se nos cure. ฉันนึกว่านายจะเกลียดฉันเท่ารักซี่ Y no estaba soportando la idea. ต่อให้ใครจะว่าพี่ยังไงอะผมก็ไม่มีวันเกลียดพี่หรอก Oh. Así. ¿Abachito? อยากกอดนะไม่ใช่เหรอ Oh. Uy, ¿quién es ese buen cachorrito? ¿Quién es ese buen cachorrito? Ay, no, son muy tiernos. Chiquito. Uy. Estoy sintiendo cómo va creciendo la tensión, ¡Ay, está todo rojito aquí! Bueno, sabemos que es algo de Boom. ¡Ay! ¡Ay, señor! ¡Ah! Sabía que se venía esto. ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, el chape! ¡Ah! ¡Tremendo chape! ¡Lo rojito que está! ¡Ay, señor! ¡Ay, ¡Ay, bro! ¡Ay, Smart! ¡Smart! ¡Cálmate, por favor! No, no te calmes, no me hagas caso. ¡Dos brazotes, güey! Dios, ¿es posible sentir el calor que están sintiendo ellos? Es que siento que ambos están muy rojos. Oh my God, oh my God, oh my God. Me acabo de dar cuenta que no estoy respirando, güey. No, 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 esperen, esperen, esperen. Ay, al parecer era en serio lo del tanque de oxígeno. Oh my God.
juro que puedo sentir el calor de esa habitación. ¡Oh my God! ¿Quién? ¿Quién es este? Era King el que se estaba echando la miel, güey. Y luego aparece el Golden. Excuse me. Ay, no puede ser. ¿Qué clase de paraíso es este? ¡Pare! ¿Vieron todo eso? ¿Vieron lo que acabo de ver? Excuse me. Y de la nada todos se vieron, ¿no? Las luces. Hasta las luces se volvieron doradas. Literal están en su paraíso. ¡La lengua! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Todo muy pegajoso, dices tú. ¡Ah! ¡Oh my God! La jalada del pelo. No, paren, paren, paren. Paren. Oh my God. ¡No respiro! Literal, durante todo ese último fragmento no me dejaron respirar, güey. No, sentía que yo era la que le estaba agarrando el cuello, ¿sabes? No, la música de pianito que te soltaban, güey. Literal es como de esos fondos musicales que encuentras para dormir, música para dormir, así literal. Pero claramente no es para dormir. Es más bien para no dormir. ¡My God! Bueno, ahí ya se aceleraba la cosa. Era más bien la sensación de que estabas en el cielo. El lengüetazo que le metió, no, ¿cómo lo tenía en el cuello? No puedo, chicos, no puedo. Las escenas pasan demasiado rápido y yo necesito examinar cada una de ellas al mínimo detalle, ¿ok? Oh my God.
Estoy en shock. Yo no... Esperen que mi alma regrese a mi cuerpo, ¿ok? Es literalmente una de las escenas más eróticas que he visto en toda mi vida. O sea... No, güey, no. Me están diciendo que todo este tiempo he estado usando mal la bendita miel. Pues supongo que después de esa noche el Jin ahora sí se nos cura de una, ¿verdad? O sea, no hay manera de que no. Y bueno, chicos, este fue el episodio 4 de Top Form. Lo obtuvimos. Finalmente en este episodio obtuvimos la tan famosa y esperada, según vi, escena de la miel. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que esa fue su primera vez y fue consentida. Me encanta. Porque pues como les digo, por ahí en los comentarios había leído que en el manga o el anime o algo así, pues mucho consentimiento que digamos no había. Entonces tenía un poco de miedo por eso, pero a la vez tenía bastante fe en que la serie lo cambiara, porque también me habían dicho por ahí que hasta el momento le habían bajado bastante las red flags a el personaje de Jin. Entonces, como les digo, no conozco la versión original, pero me alegra mucho y estoy segura de que me gusta más esta versión que las otras dos. Amo cuando los cambios se hacen para mejor y esta es una de esas ocasiones, y de verdad que mis aplausos para las personas que están dirigiendo y produciendo esto. Me pregunto si en la versión de anime es su primera vez, si ocurre cuando pues está aquí en borracho. Probablemente, porque de ahí no hay otra ocasión en la que pueda haber ocurrido sin consentimiento, ¿verdad? No sé, pero bueno. Vamos a basarnos solo en esto y me encantó cómo se manejó todo, de verdad que sí. Al final lo único que pasó esa noche en la que ambos fueron a beber juntos es que pues Akin termina vomitando encima de Jin, entonces él se encarga de desvestirlo y limpiarlo, y él también llega a ser manchado con el vómito, pero al final pues no se puede cambiar porque Akin lo retiene, o sea, literalmente lo abraza. Un poco más y podemos decir que ahí casi que la víctima termina siendo Jin o algo así, pero no, fue muy gracioso. Al final todo eso resulta siendo grabado por casualidad, ¿verdad? Porque se le cae el celular y luego todo eso termina grabado ahí, y supongo que de alguna manera Akin, al ver eso, al ver que eso fue lo único que hizo Jin durante esa noche, pues empieza a confiar un poco más en él y hasta le empieza a gustar, diría yo, y por eso luego no quiere borrar el video y lo deja ahí y confía en Jin, en que no lo vaya a publicar ni nada, a filtrar. Pero como que desde ahí ya empieza a sentirse bastante la reciprocidad de parte de ambos en cuanto a sus sentimientos. Y luego de eso tenemos lo de los 21 días que Jin estuvo pues intentando ser parte de la vida de Akin, y al final resultó o sea, literal, Akin se acostumbró a tenerlo ahí siempre, a que esté con él. Se acostumbró al asiento de su auto porque estaba hecho especialmente para él. Y la lechecita que siempre lo esperaba, la chocolatada, mejor dicho. Güey, fue muy lindo. Y luego pasa lo de el live, que hasta ahora como que no entiendo mucho qué pasó ahí. No sé si es porque precisamente fue el último día y, como les digo, como que aquí se nos paniqueó un poco, más el factor de que habían un montón de personas viéndolo y sabemos que él se siente incómodo en esas situaciones. Entonces como que todo eso siento que fue un cúmulo de cosas y simplemente pues no aguanto más y se fue. Y pues obviamente ahí nuestro Jin se quedó triste como un cachorrito abandonado con su ramito de flores que le iba a dar ese día. De hecho, en el día 20 a Akin ya se le veía también mucho más dócil, mucho más juguetón con Jin. Incluso también accede a que le llame King. Para ese momento Akin claramente ya estaba cayendo. Y luego cuando Jin toma su distancia, que yo pensé que, güey... Yo pensé que sí le había dolido un poco lo que pasó y que le estaba dando su espacio a Kim para ya no ser una molestia o algo así. Y resulta que el muchacho estaba enfermo, güey. Y no se lo quiso decir para no preocuparlo. O sea... Y a Kim pensando que ya lo odiaba o que ya había perdido, no sé, su oportunidad de estar con él. Güey... El
plot twist, me encantó. Mucho sentido que digamos no tiene, pero fue gracioso. Y bueno, terminamos en la escena que ya vimos, que ya... Güey. Definitivamente una de las mejores escenas en sí que he visto en toda mi vida. La manera en que el momento fue creciendo, de verdad, hasta te hacía sentir calor, ¿saben? O sea, desde el momento en que se abrazaron y a quien tenía su manito en la espalda de Jin, yo ya sentía, güey, la electricidad recorriendo sus cuerpos, les juro. Y luego ver a ambos literalmente estar sonrojadísimos. Sabemos que a Boom se le nota un montón cuando se sonroja así y es muy lindo, le queda, o sea, su blush natural es hermoso. Pero hasta a Jin lo vi sonrojado, ¿saben? O sea, aparte de que su piel ya es morenita y de alguna manera eso... ¿cómo les digo? Transmite también una sensación de calor, de calidez. También sentí que estaba rojo. No sé si vi mal, no lo sé, pero literal sentí el calor emanando de sus cuerpos. O sea... Y bueno, ya luego toda la secuencia de la miel, que estuvo bastante potente. Me encantó. 10 de 10, chicos. O sea, me dieron lengua, me dieron agarrada de pelo, me dieron lamida de espalda, me dieron miel, me dieron shishi también, me dieron chape intenso también, me dieron consentimiento, lo cual les digo que amo. Es que de verdad qué joyita de escena, chicos. Me encantó mucho. Pero bueno, vamos a dejar el video aquí porque ya se está haciendo larguito. Cuéntenme ustedes también qué les pareció el episodio, qué les pareció la escena. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.